Mirjana Veletića, Dimitrija Dejanovića, Ognjena Živanovića i Igora Dubikovća da se priključuje po poblačku postolju. Molimo da čekate do 6 kg. Mirjana Veletića, Dimitrija Dejanovića, Ognjena Živanovića i Igora Dubikovća da nam se priključuje po poblačku postolju. Medalje će uručiti gospodin Boško Josimović, direktor kompanije Sistema. Molimo Dimitrija Dejanovića da nam se priključi po poblačku postolju ako vas čuje. Medalje